नमस्कार, बलकावातल्यो खबरो विथ तारा केरकर या कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। नुकतेच शिरोडकर मृत्यू प्रकरणी अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असताना पोलीस आत्महत्या का करतात, काय नेमकं कारण आहे आणि त्यांचे काय इतर गोष्टी आहेत जे त्यांना त्रास देतात, कोणकोणत्या गोष्टींना त्यांना सामोरं जावं लागतं, ह्या सगळ्या गोष्टींवर आज आम्ही चर्चा करणार आहोत। आणि पोलिसांशी अगदी जवळीक असलेल्या तारा केरकर नेहमीप्रमाणे आमच्याबरोबर आहेत, त्यांच्याशी आम्ही या विषयावरती चर्चा करणार आहोत। मॅडम, परतून एकदा तुमचे स्वागत या तुमच्याच कार्यक्रमात। किरे तुम्ही सांगताले पोलिसांची सध्याची परिस्थिती, आम्ही फक्त गोवा पोलिसांबद्दलच उलवूया, तुम्ही जवळच्यान तांकां पळयता, किरे अश्यो त्यांच्यो गजाली असतात जे तांकां त्रास दिता? पयलीं न्ही पुलीस म्हटलें की लोकांचे तोंड वांकडे जाता, प्लीज अशें करून तोंड वांकडे करता। पुलिसांकडे पुलीस स्टेशनार वचपाक थोडे जाण वचपाक सोदिनात। थोड्यांक पुलीस म्हटल्यार कांय न्ही, वचपाचें पुलिसां वांगडा फ्रेंडशीप, पुलिसां वांगडा म्हणजे पुलिसांक स्टेटमेंट दिवपाक, हे दिवपाक, पुलिसांक हेल्प करपाक अशें आसतात प्रकार। पुलिसांचें जिवन हें आसा पळय न्हू, खूब वेगळें जिवन आसा। पुलीस म्हणजे आमचो रक्षक, पुलीस म्हणल्यार जेन्ना आमचो रक्षक आसा त्या रक्षकाक कितें कितें कमी आसा हें पळोवपाक लागून कोणूच आज पर्यंत तांकां प्रयत्न करूंक ना। पीसी, हवालदार, ASI, PSI ह्या चार लोकांची जी घसरगुंडी जी जाता, जे केशीक लागून जावं पुलीस स्टेशनार घसरगुंडी जी जाता ती खूब वायट जाता। पुलीस जो आसता कितली तरी वर्सां ताका प्रमोशन आसना, तेणें मरून काम करप आसा, साहेबाची उतरां खावंक जाय, टायमार थंय रावलो ना जाल्यार घरा कडेन बायल बरी ना, भुरगीं बरी ना, तें सुद्दां तांकां पळोवपाक मेळना। 24 वरां ड्युटी केले सुद्दां जाल्यार तांकां समाधान आसना। आनी असल्यांनी तेंच्यांनी खुबशे लोकां कडेन तेंच्यांनी आतां ड्युटीचेर आसतना जर कितें जालें आनी घरा कडेन भुरगो बरो ना आनी बायलेन फोन केला यो म्हणून, ताका वचूंक जर मेळना, साहेबाक तो सांगूंक शकना आपूण वयता म्हणून, जाल्यार ताका वचूंक मेळना न्हू, ताका टेंशन जाता। आनी असल्यांनी न्ही पुलिसांक डायबिटी, मागीर हार्ट एटॅक असले प्रकरण वाडलेले आसा। डायबिटी तर खुबूच पुलिसांक डायबिटी आसा, तांकां न्हीद लागना, तांकां अशें ते नशा म्हणजे ते लोक सुद्दां व्यसनी आसात। अशें जावन न्ही तेंचे खुबश्या लोकांची प्रकृती ढासळिल्ली आसा। थोडेशे कितें आसा, बायल पळय घरा कडेन आसता, प्रेमान सुद्दां पुलीस लग्न जाल्लें आसा, ती समजता गो म्हाजो कामाक आसा म्हणून ती स्वता जावन भुरग्याक डॉक्टरा कडेन वता, तिका स्वताक पळोवंक जाय जाल्यार ती आपुणूच वयता, अपुर्बायेन ताका बायलेक घेवन वचूंक मेळना। आनी असल्यांनी कितें जाता न्ही, फेडअप जाता मनीस, समोर जी आमची कंप्लेनी करपाक दुसरे जे लोक येता तेंचेर तिडक काडटा, ऑफिसराचेर काडूंक शकना, तेंचेर काडूंक मेळना। बायले कडेन मोग आसा म्हणून थोडे वेळ काडिनात, पण बायले जशें वर्सां वाडटा तशें बायलांचेर फोग काडटा, बायलांक मारतात। पण त्या बायलांक पुलीस स्टेशनार व्हरून कंप्लेंट दिवपाक धैर्य जालें, कित्याक पुलीस स्टेशनूच गोवाचें, कोण कंप्लेंट घेतलो आनी कोण आयकतलो। आनी समज ती एखादी बायलेन घटसाण करून थंय येयली जाल्यार ते पुलीस म्हणटा तूंच चड सुबेज, तुजो घोव बरो घे, आमच्या वांगडा हांगा काय बरो आसा, तुका मारलें बेश्टीच सांगता, चल आसूं कितें घेवन बसल्या अशें म्हणून तिका धाडून घालता। ना जाल्यार अशें करिना की ताका आफयलो, ताका घेवन बसलो, ताका दोनी पार्टीक तुमी जेन्ना लोकांचें करता आमच्या सारकेल्याक हाडून, तेन्ना तुमी तुमच्याय डिपार्टमेंटाच्या लोकांचें अशें जावपाक जाय। एक आसलो दळवी PI, आतां तो PI जालो, तो न्ही आमी एक वास्कोन एक केस आसलेली, 2-3 PC आसलेले सोरो पिवन घरा कडेन मातशें हें करताले, कामार टायमार आसलें ना। इवन महेश गांवकर सुद्दां सोरो पुरता त्या भुरग्यांक आपल्या कडेन कामाक दवरून, म्हणजे तूं हांगा राव रे, सोरो पिता राव म्हाजे कडेन ड्युटी, त्या भंयान ते सोरो पिवंक वचचें ना। अशे थोडे ऑफिसर आसा की त्या पुलिसांक आपल्या फुड्यान दवरून तांकां सुदारपाचो प्रयत्न करता, पण हे सगळ्यांच्या मनान जावपाक जाय। राजेंद्र प्रभुदेसाय आसा ते सुद्दां तशें, पुलीस तो पिता कितें करता, आटेक हांगा तंबाखू खाता आडांगा अशें विचारता। हे जे व्यसन आसा ऑफिसरांक जेन्ना कळटा की ताका कितें तरी टेंशन आसा, दुसऱ्या पुलिसांक जेन्ना सांगलें बिंगलें, रोल कॉलाक उबे आसता तेन्ना तेंच्यांनी रोल कॉलाक विचारता थोडे ऑफिसर की कितें जाता रे, कशें हें चल्लां, कोण मस्ती आसा, कोण तंबाखू खाता, कोण सोरो पिता, कोणें कितें केलें, ही चवकशी जावंक जाय। रोल कॉलाक सद्या रोल कॉल तेंचे डेलीचे रोल कॉल आसता, त्या वेळार ती चवकशी जावंक जाय। ते सगळेच करता अशें म्हणून ना, थोडे ऑफिसर आसा रस घालता, थोड्या ऑफिसरांक पडोन वचोंक ना, गाडी मेळ्ळी, कॅबिन मेळ्ळा, आपल्याक जाय तशें सॅल्यूट घेत रावपाचें आनी भोंवत रावपाचें आनी मिनिस्टराची चमचेगिरी करपाची आनी आपल्याक जाय थंय ट्रान्सफर करून घेवपाचें, बाकीचें पाड पडना थंयसर, अशें जाता। अशें जावपाक जायना। पुलीस डिपार्टमेंट हें लोकांचें रक्षण करपी रक्षणाचें खातें आसा। पुलीस डिपार्टमेंट अशें आसा जातून पर्सनल टायम हो म्हाका दिसता पोलिसांक नासताच, ड्युटी सोंपल्या उपरांतूय तांकां ड्युटी अनेकदां करची पडटा,
कितें तरी झालें की चला भायर सरा. एखादो पुलीस न्ही रातचो समज ड्युटीर आसलो तो नायट ड्युटीक आसलो आनी कोणाक तरी झगडी जाली म्हणून 151 जर केले जाय जाल्यार दुसरे दिसा कितें आसता ताका डेप्युटी कलेक्टरा कडेन व्हरपाचें आसता. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन व्हरता जाल्यार ती से बरं हे बरें राती कितें जालें कोणें कंप्लेंट केली ते सगळें पेपर करचें पडटा. रातभर नायट करून दुसरे दिसा ते सगळें पेपर करून सकाळीं व्हरोंक जाय नाजाल्यार तो 1-2 वरां न्हिदोन येता त्या म्हणसर ताका धाड. पण तेजी फॅमिली जाका भितूर घातलेली आसता तेजी फॅमिली येवन पुलिसाक त्रास करता. अरे व्हरा मरे ताका डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तो आसा मरे आमी येयल्या मरे आमी येयल्या म्हणून त्या पुलिसाक कितें जाता ताका न्हिदूय आसना तो बावडो येता चल जावं एकदां वयता आनी दिता म्हणून. तो नायट ड्युटी केल्या उपरांत खरें म्हणजे जाल्यार ते पेपर दुसऱ्या कोणें केल्यार जाता. पण कायदो असो आसा की जेणें केस केल्या आयो जो आसा तेणें ते फुडें प्रोसिजर करपाक जाय म्हणून. अशें करच्या वेळार न्ही पुलिसांक खूब त्रास जाता. नायटीक जर खून जाल्लो आसा दुसरे दिसा मागीर ते कंटिन्यू करून तेजे मेडिकल रे तेजे हे रे तेजे ते पंचनामा हे ते सगळे पेपर करता म्हणून नाकी नऊ येता. म्हणजे आमी म्हाका दिसता सामान्य गोंयकार आसा जे पुलिसांक जेन्ना गाळी घालता म्हाका दिसता आमी चुकीच्या व्यक्तीक घालता जांकां खूब खूब तुमकां सांगता की पुलिसांचे अशें तुमी जर बारीकशें पळयत न्ही तांकां तो पगार एक एक्स्ट्रा दिता म्हणटा पळय न्ही आनी लोक सांगता मिनिस्टर बी आमचे सांगता तांकां एक पगार एक्स्ट्रा मेळटा म्हणून चुकीचें आसा ते. पगार उलोवया आमी पण वेळ जाल्ले आसा ब्रेका उपरांत आमी छोटासा ब्रेक घेऊया त्यानंतर आपण या विषयावरती चर्चा करू. ब्रेक नंतर बलकावतल्यो खबरो विथ तारा केरकर या कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये जे कॉन्स्टेबल आहेत किंवा कितें खालचे हवालदार वगैरे आहेत त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्याच्यावरती आम्ही चर्चा करतोय. काय काय त्यांना समस्यांना तोंड द्यावं लागतं कसं त्यांचं जगणं असतं ह्या सगळ्या गोष्टी जवळून पाहिलेत ते तारा केरकर मॅडमने आणि म्हणूनच त्यांनी मुद्दामहून या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी आग्रह धरला. नेमके काय तिकडे परिस्थिती आहे कशी परिस्थिती आहे कसं या लोकांना डे टू डे लाईफ त्यांना फेस करावं लागतं लोकांच्या त्यात शिवाय त्यांना गाळ्या ऐकचे पडटा. किती सांगतले तुम्ही आता म्हटले की आमचे मिनिस्टर्स आसा ते म्हणटाले की एक एक्स्ट्रा पगार दिता एक एक्स्ट्रा जेन्ना पगार दिता म्हणटा तांकां हॉलिडे आसना तांकां आयतार मेळना तांकां ऑफ मेळना सगळे फक्त एक वेळार खंय मोर्चा आसता कोणाचो खून जाल्लो आसता खंय बॉडी मेळिल्ली आसता खंय आनी कितें जाता म्हणटकूच तांकां कितें आसता धांवपळच आसता. एक एक्स्ट्रा पगार दिसता तितून DA आसा तो कॅन्सल करून तांकां तो पगार दिता. पगार दिले जाल्यार अशें जालें कितें आतां मिलिटरीच्या लोकांकूच पळय टॅक्स फ्री जावन तांकां सगळ्यो वस्तू मेळटा आमकां त्या पुलिसांक मेळटा काय पुलिसांक मेळना. पुलिसांक जर हेल्थाचें कॅर घेयना आमचें रक्षण करपी जे पुलीस आसा तेंचे जर आमी कॅर घेयना ते लोक आमचे फेडअप जातले आनी मागीर बायलांचे दुसऱ्या लोकांची तिडक काडटले. मिनिस्टरांचे सांगले त्या प्रमाणे तांकां वागचें पडटा की जशे पुलिसाचे आतां भरती की कितले भरती घेता भरती करता म्हणटा पण पुलीस वयता खंय जाय जाल्यार पुलीस स्टेशनार पुलीस आसना एक वेळार एसेंब्ली चालू जाली पुलीस आसना आनी कितें जालें पुलीस आसना. पुलिसांची सेक्युरिटी आमी घेता बरोबर पुलिसांची जेन्ना सेक्युरिटी घेता पुलिसांकूय आमी तितल्या हेपता प्रमाणे हांव म्हणटा लोकांनी लोक हें करचेच ना. लोकांक आमकां गाडी मारपाक पुलिसांचे हे आसतात कित्याक कमी जास्त आसा तेजे बरोबर आसा पण जे मिनिस्टर जे तेंची सेक्युरिटी घेता जे लोक तांकां लागून तेंच्या एका फोनाचेर कोणाकूय भितर घालता कोणाकूय भायर काडटा एका फोनाचेर कित्याक त्या PIक थंय रावपाक जाय म्हणून तो सांगता तो गुन्हा जरी केलो जाय अरे तो म्हाजो मनीस भायर सोड ताका कितें आसा तें मागीर पळोवया आं साहेब ओके जाल्यार ते भायर सोडटा. आनी अशी करून गुंडागिरी वाडलेली आहा म्हणजे हेतून मरता कोण खबर आसा सादो PC हवालदार ASI आनी PSI कळ्ळें तुका. एक एक्सिडेंट जालो जाल्यार ते सगळे घेवन बसचें पडटा एक खून जालो जाल्यार ते सगळे पेपर करचे पडटा. थोडे ऑफिसर अशे आसा की आपल्या तेजे अंडर जे PSI आसा तांकां सपोर्ट करता हेल्प करता तांकां चल हाड तेका पेपर हाड बस हांगा टेप घे टायमींग घे अशें करून बसयता ते बरें दिसता. एक आसा तेंच्या हेल्था बद्दल केलें आसा आतां पणजे न्ही एक हें आसा डॉक्टर आसा कंटिन्यू डॉक्टर थंय येता डेली आमकां जाय जाल्यार आमी मडगांवसून काणकोणसून सुद्दां थंय तपासून येवंक जाय. जर आमचो हे पुलीस डिपार्टमेंटाचो जर पुलीस जाय डॉक्टर जाय जाल्यार थंय येवपाक जाय. पण हांव कितें म्हणटा एक नॉर्थाक एक सावथाकूय तशें जर दवरलें बॉम्बे न्ही पुलिसांचें हॉस्पिटल आसा बॉम्बे पुलिसांक जायते फेसिलिटी आसा तांकां ते युनियन करपाची सुद्दां गरज आसना. तेंचे ते पुलीस ऑफिसर पळय आसा ते सगळे आपल्या आमचे हांगा पुलीस ऑफिसर आसा ते PCक दामून दवरता कित्याक उलयल्यार तूं त्या हेचे कडेन
रिपोर्टरा कडेन तूं कित्याक उलयलो, तुवें तें अमकें कित्याक केलो. आतां आमचे बिट्साचीच गजाल कर, तेंच्या जेवणाची इतली हालत खराब केली. येदो व्हडलो इव्हेंट तो, त्या इव्हेंटाचेर तांकां अन्न दितना हे ऑफिसर आसा, ह्या ऑफिसरांनी सगळे भितर काळें दाळें करून आपले पयशे खावपाक लागून ह्या लोकांक जेवण दिलें. त्या जेवणाची एकट्यान चवकशी सुद्दां केली ना. धड आमी विचारता जाल्यार आटिया मागता जाल्यार आटिया दिले ते बी धड दिना. तेजेर FIR करचें म्हणलें FIR करना. FIR कर म्हणून सांगून आतां 7-8 म्हयने मायज जाले तरी FIR करना. हांव म्हणटा DIG कित्याक करिना तेजेर FIR, कितें करूंक सोदता. तो कॉन्ट्रॅक्टर तुजो सोयरो, कोण तो तुजो. तुज्या डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आसा ते तुजें मनोबल आसा, तुजी शक्ती, तुजी जेन्ना शक्ती आसा त्या शक्ती कोण तरी डगमग करता, जो कोण तरी त्रास करता आनी तूं तेजेर FIR करिना. तुजो फायदो कितें ऑफिसराचो त्या. आणि ही केस सदांच आसता, कारण इफीक तेंचे फौज फाटो आसता तेन्ना तांकां जेवण मेळना. जेवणां दिता ती पळोवन न्हू वीट येता. आतां पळय हांव एक सांगतात, जेवणां दितात ते जालेच. VIP येता केन्ना, तो दनपारां 12 येता, तांकां सकाळीं 4 हाडून रस्त्यार उबे करता. हय, च्या ना पाणी ना रावता न्ही ते भुरगे. मातशें म्हूण चिंता न्ही. आमचे मिनिस्टर कितें म्हणटा, ना तेंचे पुलीस तेंचे कर्तव्य तेंचे काम. अरे तुजें कर्तव्य न्हू, तुजें बी खुबशें कर्तव्य आहा, तूं खंय करता तें सारकें. आमी जेन्ना सैन्य तयार करता न्ही, सैन्य पयलीं बरें जाय. सैन्य जर बरें ना आमचें राज्य कसलें चलतलें. म्हणूनच ती बायलांचेर अत्याचार वाडत गेल्या कारण हे कोण कोणाचें पळोवंक वचना. आनी ते पुलीस म्हणटा आमी कित्याक पळोवपाचें, कोण पळोवनी. ते बरोवन NC पळय बरयल्ली आसता तेजेर सकयल बरयतात ते. तेजेर जर तुका कांय सॅटिस्फाय तूं ना जाल्यार तूं कोर्टान वचोंक शकता म्हणून. हो डायलॉग आसता तेंचो. करतले कितें, कित्याक वयरसून बॅकींग जे आसा तो मेळना. वयरसून बॅकींग आसा तो मेळना. मनोधैर्य खंय तरी हे केलें वता. तांकां दाबले जाता, त्या पुलिसांक दाबले जाता की तुम्ही फुडें सरनाका. हे आत्महत्या बी जावप तें कारण कितें तर बिकॉज ऑफ हे ऑफिसरांनी खरें म्हणी जालें न्ही. हे आपूण धोदेल कशें जाले मोठे, पण ते डिपार्टमेंटाक आपले PC हवालदार कोण आसा तो वयता. एक ऑफिसर आमकां मेळान आमी केन्ना वयता न्ही, साहेब खंय गेलो जेवपाक गेलो, कितल्याक येतलो जेवपाक, कितल्याक गेलो आत्तां 2 गेलो. तो पयलींच फटींग उलयता, तो हरशी गेला एकाक जेवपाक, पण तो सांगता कित्याक साहेबाचें फटींग ताका सांगपाक ताका तोंड ना न्हू. फाल्यां येतो साहेबान ताका हें करता, तूं ह्या सांगता तुका मेमो दिता. तो बाबडो ओगी पडलो म्हणजे आतां हांगासर PC हवालदार ASI आनी PSI हे सगळे घटपडून उरता आनी हे मजा मारतात बाकीचे सगळे. अशें जावपाक जायना. हे सैन्य जें आसा हें तुमच्या मनोबल तुमी वाडोवपाक जाय. खंय तरी मोर्चे येता, खंय जेन्ना मोर्चे येता तांकां सगळ्यांक बॅकींग दिवपाक लागून तुमी पयलींच तांकां हें सांगपाक जाय. अमकें जालें की अमकें करूंक जाय. तुमी सगळ्यांनी एकजुटीन रावंक जाय. तुमी कोण जर हात तुमचेर उखलता सगळी घडकर हात एकमेकाचे हात धरून तुमी रावा, कंट्रोलार रावा. पयलीं तशें चलतालें. तेचेर आमी उलोवया. हय, कारण एक धाक जो आसा तो म्हणजे पुलिसां बद्दलचो तो गोंयान तितलोसो ना. आमी तेचेरूय उलोवया, पण वेळ झालेली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण पाहत आहात बलकावतल्यो खबरो विथ तारा केरकर. मॅडम, गोंयची सध्या अशी गोंयचीच हांव म्हणटलें एक पुलिसांचो जो धाक आसता तो गोंयान ना. मातशें कितें जालें, एक सादें एक्सिडेंट जालें, फोन मारलो वता किंवा कितें झगडी जाली, तुका खबर आसा हांव कोणाचो मनीस, अशें तांकां आयकपाक मेळटा. सो एक खंय तरी एक धाक आसता. म्हणजे आमी महाराष्ट्र पुलीस जेन्ना पळयता तेन्ना एक धाक आसता, तांकां पळयतकूच भंय दिसता. पण गोवा पुलिसांचें तशें ना. कित्याक कारण एकूच आसा, कारण आसा मिनिस्टर मदीं पडटात. मिनिस्टर जेन्ना मदीं पडटात तेन्ना तांकां कितें म्हणटा वयरसून कोणाचो फोन येयलो, अमक्याचो मनीस म्हणून सांगलें की म्हाका थंय मातशें नरमपणा रावचें पडटा. थोडेच ऑफिसर आसा, एकोस्कर सारको आनी एकटो ऑफिसर आसा, अशे 2-3 जाण ऑफिसर आहा. ते लोक तुका आंगले आसा, कोणाचो वयरसून सुद्दां फोन येयलो काय ना, ते कायद्यान कितें आसा तें आपूण करता अशें म्हणटा, फोन दवरता. अशें म्हणपी ऑफिसर कमी आसा. कित्याक आसा न्ही, हांकां चोडी चुपी खावपाची म्हणून संवय आसता. म्हणजे हांकां येयलो पळय नाटक करतात ते हांकां हें आतां पुलीस स्टेशन आसा, हांगासर हप्तो अमको मटक्याचो हेजो तेजो हप्तो येवपाचो आसा, तो चड प्रमाणान आसा, तो म्हाका खावंक मेळटलो. ताका लागून ते पुलीस वचून ऑफिस म्हाका हांगाच दवरा, म्हाका मातसो ट्रान्सफर करनाका, सद्या म्हाजी परिस्थिती बरी ना, अशें करून लेवणेपणा करून सुद्दां ऑफिसर रावतात. अशें करून रावता. आतां भुरग्यांक खुबशे फाटल्या वेळार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान थोड्या लोकांक भरती केले. त्या भुरगे सरळ पार्सेकाराच्या नांवान धमकी दिली, म्हाज्या समोर एकट्यान दिली. तूं खबर आसा रे हांव कोण तो? PI विचारता तो. PI भुरगो तो PC तो सरळ म्हाज्या समोर तेणे विचारलें आपूण कोणाचो मनीस खबर आहा? आत्तां पार्सेकाराक फोन लायता, तुका समतो घरा कडेन धाडपाची कपासतात आसा.
अशेंय आसा. अशें बी आसा, अशेंय म्हणपी आसा. आता लोक क्वॉर्टर्सान रावपाक सोदूना. ती क्वॉर्टर्साची परिस्थिती तेजी सुद्धा रे देवा, म्हाका तोय देवा, एकदम देवा. वेगळोच विषय आसा चर्चेचो. तांकां जे क्वॉर्टर्स दिल्ले आसा वचून खरें म्हणून जाल्यार न्ही जे लोक थंय मिनिस्टर ते बसतात आनी सांगता की पुलिसांनी ते काम करपाचें तेंचें ते कर्तव्य म्हणटा जर जायत जाल्यार अशें खाणीचे हे करून कर्तव्य न्हय. तांकां उदक हांव क्वॉर्टर्सान रावलें आसा म्हाका खबर आहा तांकां उदक थंय धड आसना. तेंचे टॉयलेटी पळयले जाल्यार बरोबर ना. इवन तो पूर्ण स्ट्रक्चरूच इतलो भयंकर आसा. दारां पळयल्ली आसा ते निकळटा. आमी आमचे पयशे दिवन सारखे करचे पडटा. अशी कितलीशी परिस्थिती आसा की तेंची परिस्थिती विकट आसा. ती सगळे पळयनासतना तांकां लागून जर लोकांनी गाळी मारीत रावले जाल्यार बरोबर जायना. हेकाच लागून ते पुलीस फेडअप जाता. ते क्वॉर्टर्सा बद्दल उलयले खुबशे कंप्लेन पण ते उलयनात. पण क्वॉर्टर्सची परिस्थिती खरंच भयंकर आसा. म्हाका दिसता संबंधीत खात्यान तेचेर लक्ष दिवपाक जाय. PWD कडे कंप्लेंट करून करून थकतात ते लोक. कंप्लेंट करून करून थकतात. ट्यूबलाईट ना म्हणून सांगतात, बल्ब ना म्हणून सांगतात, टॉयलेट सारको ना तो भरला तुम्ही खाली करा म्हटल्यार तेंचे येना. साहेबाक नोट धाडला तुमची आमी साफसफाई करता आमकां बिलाच येना म्हणटा. अरे ह्यो सगळे जर गजाली जर पळयना जाल्यार कशें जाता. तांकां बोटां दवरपाक सगळे जाण आसा, आमी तांकां उलोवपाक सगळे जाण आसा. ते कितले फेडअप जाल्ले आसा ते कोण पळयना. आनी म्हणूनच तुमकां दिसता हांव पुलिसांचेर तापता. हांव खूब फावटी तापयता तांकां कित्याक तुमी अशें कित्याक सोडलें, कित्याक तेजें सारकें उजोवना, तुमी चवकशी करा ना म्हणून न्ही. पण तांकां सपोर्टूय करता हांव. कारण हे सगळी हिस्ट्री तेंची न्ही म्हाका खबर आसा. तेंचो बेस खबर आसा. तेंचे क्वॉर्टर्स पळयला हांवें, तेंचे रावपाचें हें पळयलां हांवें. तांकां उदक पाणी ड्युटी करूंक जाय, घरा कडेन उदक ना, बायलेची गाळी घेवंक जाय, भुरग्यांक डॉक्टरा कडेन व्हरोंक जाय, आवय बरी ना, कोण पळयता. सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे आतां चवथ लागीं येता. तांकां मेळची ना. तांकां चवथीक तांकां लीव मेळना. ते लोक आपलें डेकोरेशन करता, अशें वांटून घेतात. काकूट दिसतात तशा वेळांनी. तूं आज वच रे, पांयां पडून यो देवाक, मागीर हांव वयता रे, मागीर तूं वच रे. मुसलमान खूब कमी आसा आमच्या डिपार्टमेंटार, म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटार मुसलमान कमी आसा. कॅथलिकूय लोक कमी आसा, कोंकणीच चड आसा. कॅथलीक जे लोक आसा तांकां हिंदू लोक चला तुम्ही वचा म्हणून सोडपाक जाता. हिंदू जेन्ना इतले लोक आसा जेन्ना कितें पेंडन्सी जेका म्हणटात ते पेंडन्सीचे म्हणजे अशें आसा, पेंडन्सी आसा तांकां प्रमोशन पयलीं मेळना. हें चुकीचें आहा. पयलीं म्हाज्या पयलीं तूं आसा, तुका जर प्रमोशन मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दुख्ख जाता. आतां कास्टा प्रमाणे दिता जाल्यार ती वेगळी आसा. पण तूंच जनरल आसा आनी हांवूय जनरल आसा आनी तुका प्रमोशन मेळ्ळें, म्हाका प्रमोशन मेळना. पेंडन्सी खंय वाडटा हेतून पुलीस स्टेशनार. पेंडन्सी म्हणजे अशें आसा की जी केस रेप केस जावं, खून केस जावं आनी कितें चोरयेची केस जावं, ह्या केशींचे जे पेपर आसा 90 डेज भितर पेपर करून ती कोर्टान जेन्ना व्हरोन दिवंक जाय, ती पावनासल्या कारणान ती जर त्या पेंडन्सी त्याच हवालदारा कडेन उरली, त्याच PSI कडेन उरली जाल्यार ती पेंडन्सी उरता. ताका मागीर तें प्रमोशन मेळना. अशें काडलां. हांव म्हणटा त्या मनशाक ट्राफिकेन कित्याक घालिना तुमी. त्या मनशाक ट्राफिकेन आसा तांकां प्रमोशन पटापटा जाता. हांकां कित्याक घालना. सगळ्या हेवटेन तेवटेन हालया न्हू. सगळ्यांक घेवन न्ही प्रत्येका जाग्यावरची मजा. कोण घेवंक सोदिना. उरलो तो उरलो. कोण ट्राफिकेन वयता ट्राफिकेन वयता. पुलीस स्टेशनार कोण काम करूंक सोदना. भायर सेक्युरिटी म्हणून भुरगे काम करूंक सोदता, पण पुलीस स्टेशनार ते बरोवप बिरोवप ते नाका. कित्याक ते तुमकां लोकांक न्ही दिसता की पुलिसांनी कितें करता अशें म्हणून. पण ते बरोवपाचें पळय आसता न्हू. एक जर 376 म्हणजे रेप केस जाय, ताका जे पेपर हांव तेंच्या वांगडा बसोन पळय करता आनी खंय तरी रेड मारता आनी ते पेपर पळय करता, नाका शेवट जाता. हांव सकाळीं गेल्ले एक फावटी हांव रातचे 10-11 सुमार हांव पुलीस स्टेशन सोडून घरा कडेन पावता. इतले सगळे ते फक्त केस केले म्हणून जायना. ते केसी केले की ते चेडवाक मेडिकलाक व्हरोंक जाय. ते मेडिकल जाता उपरांत तेच्या उपरांत ताका पंचनामा करपाक जाता. ते ज्या जाग्यार ते घडलां त्या जाग्यार वचचें पडटा, ते फोटो काडचे पडटा, ते पळोवचे पडटा. ते पळयल्या उपरांत ताका आनीक 2 विटनेस तूं हेज्या पयलीं ताका पळयल्लो काय केळयल्लो काय हे सगळे राटावळे करचे पडटा. लोकांक उलोवपाक काय न्ही. ते तांकां आदार दिवपाक कोण आसना. तांकां आदार दिवपाक लोकूय आसना. तेंचे वयले ऑफिसर आसा ते आसना. तेंच्यांनी तरी तांकां मनोबल वाडोवपाचें. हांव अशें म्हणटा तांकां हेल्थाचें कॅर घेयात. तांकां दोनी वाटेन सावथाक नॉर्थाक हे दवरा, मेडिकल दवरा, स्वतंत्र हॉस्पिटल दवरा तांकां लागून. खूब इजी आहा पण काम करपाक खूब कमी आसा. हें जर जेन्ना सगळें जाता पुलिसांक पळया पुलीस काम बरें करतात का ना ते प्रोत्साहन मेळोंक जाय न्हू. आतां तांकां कोणाक तरी चोराक धरलो की ताका मेडल म्हणून दिता. तो मेडलाचें कितें करता. मेडलाचें कितें करता. बरोबर.
अशें आसा न्ही मेडल दिता आनी कितें करता अरे तांकां बाकीचे कितें फॅसिलिटी आसा ते दिया न्ही तांकां बरें प्रोत्साहन करा न्ही तुमी एसेंब्लीन बसताले एकटो सुद्दां आमदार थंयसर तांकां लागून उलयना नाजाल्यार त्या बिट्साचे इतले जाले येदो व्हडलो इव्हंट जालो वर्ल्डाचो इव्हंट जालो आनी गोंयचें नांव येदें व्हडलें जालें हे पुलीस डिपार्टमेंटान न्हू केलो तो दिसांक कांयच ना तुमकां सांगता न्हू 4 दनपारां 12 जर येवपाचो आहा 4 हाडून रस्त्यार दवरता तो बाबडो न्हालो ना धुलो ना सकाळी उठलो तो गडबडी 4 जाले म्हणून बेगीन बेगीन रस्त्यार येवंक जाय नाजाल्यार आनीक कितें आसा ताका उदकाची बाटली ना ताका आनी कितें ना काय जेवण मेळटा ते कुसलेले कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा सपोर्ट करता कॉन्ट्रॅक्टराचे पयशे खाता आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर एफआयआर करिना आनी त्या पुलिसांक त्रास करता वयल्यान तांकां वॉर्निंग दिल्या तुमी आनी खंय उलयतले न्हू आं म्हणून तुमी कशे रे गोळ्योन पडले तुमी काय खायना अरे तूं अन्न दिता लोकांनी कितले हे सपोर्ट केला तांकां लोकांनी लोक स्वता न्हू ते पुलीस रावताले लोक सुद्दां दोरी बांदून रावले न्हू वरांच्या वरां लोकांनी रस्त्यार रावल्ले आसा लोकांनी सुद्दां गोंयच्या लोकांनी सपोर्ट केलो हांवें पळयल्लें आसा आनी हांव रावला 15-20 मिनटां पण दुसऱ्या सायडीच्या लोकांक वरभर दवरले आसा आनी ते बाबडे लोक वगी रावले कित्याक आमच्या गोंयचें नांव येवपाक जाय म्हणून एकाच शब्दान गोंयच्या लोकांक कोणें स्तुती केली ना ते पुलिसांची कोणें स्तुती ना आपली फाट तोपटून घेतली आमी आनी बरें काम केलें म्हणून कितें काम केलें बरें नरेंद्र मोदीजीक हांवें प्रायम मिनिस्टर हांवें तेंच लेटर बरयलें तुका चीफ मिनिस्टर दिसलो तेजी स्तुती करपाक सारकें आनी गोंयचे पब्लीक दिसोंक ना जावपाक जाय सगळ्या हितून तुमी मनोबल तेंचे वाडया पुलिसांचे पुलीस बरें काम करूंक शकतले कित्याक करचें ना दिया तांकां मेडिकल हे दिया तेंच्या बायलां वांगडा भोंवपाक दिया तेंच्या बायलांचे सगळे गोष्टी दिया तेंचे क्वॉर्टर्स वेवस्थीत करपाक दिया तांकां टायम टू टायम प्रमोशन दिल्यार कितें जाता 10 वर्सां जालो दी ताका हवालदार कर आनी एक टॅप वाडयता कितें नखरे करता कर ताका हवालदार तोय खुशाल जाता ची आपूण हवालदार जालो उमेद येता न्ही PSI आसा तो सांगता आपूण PI जालो अरे खंय जाग्यार तुमी 2 नासलेले PI तो लिव्हर वचत जाल्यार तुमी दुसऱ्या PI पळय हांगासर आहा थंय पळय मातसो असो म्हणून ताका चार्ज दिता तसो कित्याक दिता हे अशें दवरात PI आनी तांकां धाडा न्हू तो चार्ज घेवपाक बरोबर खूब आसा गजाली पुलिसांचे उलयूंक गेले न्ही हांगा 3-4 एपिसोड तेजोच जातलो एकूणच म्हाका दिसता आजच्या एपिसोड नंतर थोडासा जो दृष्टिकोन आहे आमचा सामान्य गोवेकरांचा पोलिसांकडे बघण्याचा तो कुठेतरी थोडासा बदलेल असं मला वाटतं आणि नक्कीच ह्या एपिसोड नंतर जर काय फरक पडतो गोवा पोलिसांचं मनोबल वाढवण्यासाठी काही प्रयत्न होत असतील त्यांचे क्वार्टर्स म्हणा त्यांच्या आरोग्याची काळजी म्हणा या सगळ्या गोष्टींवरती जर आपलं प्रशासन लक्ष देत असेल सरकार लक्ष देत असेल तर आपलं यश म्हणू आपण त्यास आणि हा कार्यक्रम आपण इथेच थांबूया बलकावतले खबरो विथ तारा केरकर हा कार्यक्रम होता इतर घडामोडींसाठी तुम्ही पाहत रहा इन गोवा 24 तास